شعيب وفي كل من شاب وشر باب البلاد الحمد لله بن محمد الحداد ومسلم كل ثم الى ابي علي بن محمد بن مسلم كله لا حتى ابن وسلم كله فقهاء ومشايخ محدثين وشكلة المكين ولقى العبري ومسلم كتب النافع وسلهم وغروبهم إنما كانوا حلق روحا من شرك الأرض مغربها برها وبحرها أن الله بدرجاتهم في الجنة ويبشر مسؤولاتهم ويزال حسناتهم وفتنا جاهدهم وينفعن بهم ويعيذون من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم منفعاتهم في دين دنيا آخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات والأرض الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده الله العلي العظيم إلا ما في السماوات والأرض حسبنا بالله ويقول من يشاء ويغفر من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تحرمنا من أجل أوقاتنا ربنا وتحمل علينا صدقا حتى ولله من فضلنا ربنا ولا تحرمنا ما لم تقل لنا به وأنت أنت مولانا صلى على قدر كافية لا إله إلا الله ولا شريك له الحي القيوم لا إله إلا الله ولا شريك له وله الملك وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له وله الملك وهو على كل شيء قدير الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل عليه وسلم أعوذ بك من الأيتام من شر ما خلق أعوذ بك من الأيتام من شر ما خلق أعوذ بك من الأيتام من شر ما خلق بسم الله الذي لا إله إلا هو الشيء في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وقل بالله رب الإسلام دينا وحنفيا ودين بالله رب الإسلام دينا ومحمد نبيا ودين بالله رب الإسلام دينا ومحمد نبيا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله رب العالمين آمنا بالله ولا إله إلا الله آمنا بالله ولا إله إلا الله آمنا بالله ولا إله إلا الله يا ربنا ربنا هو الذي كان منا يا ربنا ربنا هو الذي كان منا يا ربنا ربنا هو الذي كان منا يا جلال إكرامنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أسأل الله المسلمين شر الله شرموتي 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 أسأل الله المسلمين أسأل الله المسلمين شر الله شرموتي أسأل الله المسلمين شر الله شرموتي أسأل الله المسلمين شر الله شرموتي يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فائد الهم يا كاشف الغم يا ملك يا خير يا فائد الهم يا كاشف الغم يا ملك يا خير يا فائد الهم يا كاشف الغم يا ملك يا خير استغفر الله استغفر الله استغفر الله
وسلم وشر الأمور محدثاتها ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سيدنا حبيبنا شفينا رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أهل بيته وإلى روح سيدنا محمد الله وإدريس وصوله وأمره من الله ولي درجة بالجنة بقدر مذهوبته وإذا وسنده ويبنى بجاهه ويبنى وينفعنا وينفعنا به ويفعل بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفاته في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتح الله سيدنا وسر الأعظام البقية وكتب حمد بن علي وعلي وصوله وغره جميع سالة علي وعلي وصوله وغره أن الله يولي درجته بالجنة وكثر مثوبته وسنده ويكون بجاهه ويكون به ويجعل من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفاته في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. البذل إلى أرواح سادتنا الصوفيتين وكانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها. الله يريد رجل بالجنة بكثر مثوبتهم وذب سندهم ويكون بجاههم ويكون بهم ويدعى عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البين الراوي سيدنا صهيب الراتب كالبر الشاب هو تلبر والبلال الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الهدام وصوله ومبروه أن الله يولد رجل بالجنة كثير مذهبته ويذهب سنده ويبنى بجاهه وينفعنا وينفعنا به ويدعى علينا ببركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفاته في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. فضل روح فلا يقدر الصلب علينا وشيخنا في الدين والجنة ووجهه وعلينا لا إله إلا الله ولا أقول بسم الله وعليه وإلى المجد. إن الله يشكر الله ورحمهم ويكرم قربان سبحانه ويشكر الله على مده وألف الليل الكريم ولأن خيرهم ويصرف عن شرهم والمنى ويشرف لنا والمحن والمدين والمتعليم أو بل ويخل أسعارهم ويزرقهم ويطيبون سبيل منا وبالنصرة على من الله ورسوله ويسعى عن أحسن عرفه ويكتب لنا بالمسلم وقال وجدنا فيه خير ورسول وعبيد وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم آمين. الفاتحة. كما نوى آباؤنا أسلافنا الصالحون كما نوى الحبيب عمر بن محمد بن هشام بن حبيب وكما نوى حبيب علي بن محمد بن الحبشي وكما نوى حبايبنا ومشايخنا من قراءتنا ولد الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم على هذه النية وكل نية صالحة من خير الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد حبيبك شافئ المشفع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جهل وأوسع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلكنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصفه الضعف وعفو والباع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر الفؤاد واصرفه وارضى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحن في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مهجعا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. ربنا خير خلقك جماعة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد
معتصما بحبل الله
وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ومن أشار إلى ونعوذه بالكتب تبين لنا تبيانا حتى ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسلكم وتؤمنون وتنصرون وتصبرون أعوانا فلبشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وهو وإذا كان غير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا توانا حتى أن يرفع وزن صوته لقولك نجم فقر الخوانا ولواء دين جل بيدي ولا ولنا دانا رجلانا أكرم الخلق عن ضيانا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معطيك قاصرا أعطاه نوانا بالله كالذكر وانصب محمد كلمة زياد القلوب رانا يا ربنا وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دعوت بروز رحمة عن جدي من نشاه قد كان صلى الله عليه فيه الأم ومنة بنت وهب من لها على الإله مكان صلى الله عليه المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه وجهه وسر إلى ابن نصور عيانا صلى الله عليه وابن هاشم الكريم شهمي ابن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه ولد حكيما شانه قد ابتلى أعزز بذلك شان صلى الله عليه رسول المصطفى حتى ترى في سلسلة رسوله أجنانا صلى الله عليه ويقف على برفله إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حضرت به آمنة لم تشتكوا شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه يا حاطم اشكو من رب السماء وصل الأذى والهم والحزن صلى الله عليه كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بكل في بطنها قد فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بكل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة أرشه وبداد كلماته تجلت أنوار من كل الجهات فوقت بيد المشفع حالا الله عليه تجري أبرج الشمس الهدى ظهر الحبيب كرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
Hare
تكرم على
ثلاثا في خفاء فأتاه
له أن يستع بما تؤمر به إعلانا صلى الله عليه يجر الأذى وهو صبور لربه وهو شكور وكان لا يتوانى صلى الله عليه عادت خديجة وأبو طالب ب50 فاشتد عذاب الفنون صلى الله عليه وجاء سكيفا داعيا فرموه بالأحجار بلغوا به سبيانا صلى الله عليه الجبال أتى فقال أدركها فقال لا بل أرتجي أخبانا صلى الله عليه به مولاه وصلى خلفه رسل وشاهد برزخا سجنانا صلى الله عليه الحبيب إلى السماوات الأولى والعرش والكرسي رعى مولانا صلى الله عليه ولا يذن بالهجرة جاء ليذنب فبه ذا بلد كريم وزانا صلى الله عليه داعيا مجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا صلى الله عليه يرفعون إذا أتى أسوتهم بل لا يحيدون بصائمنا صلى الله عليه وتعظيما لشأن محمد إذ قتلوا في فدره قرآنا صلى الله عليه ولقد رأى من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان صلى الله عليه كرما وعفوا وسخا وتواضعا والجد وحننا محبة وحنانا صلى الله عليه بين أصابه نابئا والجيش أدعى شارب الريان صلى الله عليه والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا صلى الله عليه ولقد غزا 27 مع صحب رجالا قد مشوا ركبانا صلى الله عليه به وبصحبه وبتابه يا رب ألحقنا به إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليه ودعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لله حمدا لشيخ حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا رب لك الحمد من ينبغي لجلاله وجهك الكريم يعظم سلطانك الحمد على ثناء عليك اثنيت على نفسك لك الحمد تتقوى لك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم محمد في الاولين اللهم صل وسلم محمد في الاخرين اللهم صل وسلم في كل كلمة اللهم صل على سيدنا محمد في الملائكة الأعداء إلى يوم الدين نسأل ونتبع وتعالى أن تنحظى برسول الله أجمعين. آخر غزل عظيما أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان يا الله أثنى عليه فمن يساور قال منا ويكون ثنانا لكننا في السرائر قد عالمته سود ربنا وعدانا يا الله هاهنا نرفع أيدي بقرنا ورجانا يا الله واحد الأحد العلي إلهنا توسلنا من إليه دعانا يا الله وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإباء حبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا يا الله أنذرنا يا دخلنا في هذه الدنيا بغرامنا يا الله أصلح لنا الأموال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله واسلكنا في نهج طه المصطفى ثبت على قلب حبيب وطانا يا الله علينا بفضل منك عد عمل في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله به بكل حال هب لنا وحبالا موادانا يا الله من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله عاملين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله أرجوناك وحقق قصورنا واسمع
سميع دعانا يا الله بنا سنة في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهدى واكفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واغفر لنا حاجة وعسل خدمنا عند الممات واصلحا أقبالنا يا ربي وجمعنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا الله يا ربي وجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا الله يا ربي وجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا الله يا مصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان رب العالمين يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis shalawat, majelis zikir, majelis taklim, yang mana pertemuan kita ini adalah salah satu pertemuan perkumpulan yang dipastikan yang Allah ridhoi. Jadi kita ini berkumpul kayak ini nih, ya atas izin Allah, atas ridha Allah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, begitu juga Allah menjalankan kita dari rumah kita untuk hadir di majelis ini. Ya, semua itu adalah qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nikmat yang besar, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena apalagi kita sekarang di bulan Rajab, di bulannya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya di bulan Rajab itu setiap waktunya itu Allah memiliki pembebasan daripada siksa api neraka bagi hambanya. Jadi setiap waktu siangkah, sorekah, malamkah, subuhkah, 24 jam selama bulan Rajab, Allah setiap detiknya ada manusia hamba Allah yang ditakdirkan dibebaskan dari api neraka. Itu di bulan Rajab. Ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan bagi kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini memuliakan bulan ini, bulan Rajab. Jadi sungguh orang yang ada beruntung yang ingin menyia-nyiakan bulan Rajab seperti ini. Jadi alhamdulillah kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis seperti ini, hadir di dalam pertemuan yang dihadiri oleh guru-guru. Seperti alhamdulillah hadir bersama kita guru Rusdi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Allah kabulkan hajat beliau, hajat duniawi dan hajat ukhrawi berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pian aminkan doanya, kembali ke pian juga.
Mun biar nganga aja. Nah, nganga kan dapat doanya. Karena ketika kita mun ada orang mendoakan salah seorang daripada orang muslim, seorang mukmin apalagi keburuan, nah mun kita aminkan maka malaikat mengatakan wala kamitslu dzalik, dan bagimu juga seperti apa yang diminta, seperti apa yang didoakan, seperti apa yang dikabulkan oleh Allah. Mun kita nganga aja ya pada dapat doa tersebut. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur guru kita, guru Rizki. Amin. Amin. Nyalin aminnya. Mun kata tampar kan nih. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur Sidin. Kesehatan bagi beliau. Amin. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat beliau di dunia, di alam barzakh sampai di akhirat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dikumpulkan di sini di dalam perkumpulan yang dipastikan Allah meridhoi kita di tempat ini. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini. Ya, tempat yang mulia yang memang sudah ditakdirkan di sini kita berzikir, kita berselawat, kita taklim. Ya, kita mengucapkan tasbih, kita mengucapkan tahmid, kita mengucapkan tasbih, kita mengucapkan tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengucapkan subhanallah, mengucapkan Allahu akbar, mengucapkan apa zikir-zikir, mengucapkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sedikit kita membahas daripada bulan Rajab ini, yang mana di bulan ini Nabi kita Muhammad SAW itu melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Ya, jadi Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, usia beliau itu kurang lebih sekitar 50 sampai 51 atau 52 istilah ulama. Ya, pokoknya sekitar 50-an. Mungkin 36. 35. Mun kita ada di sini yang umur 50, nah seperti itulah usianya Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Kemudian setelah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, ya, jadi seperti dikisahkan di dalam Maulid Ya Ulami ini, sebabnya Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, ya seperti di sini disebutkan wa atahu Jibril bi wahyillah bi ghairi Hira ya'budur rahmana. Ya, jadi Nabi Muhammad itu kalau bulan Ramadan, ya mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Rajab. Amin. Mudah-mudahan diberkahi di bulan Sya'ban dan dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan. Amin. Jadi Nabi Muhammad itu masuk bulan Ramadan, masuk bulan Rajab seperti ini, beliau berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu diulang-ulang sama Nabi. Mau masuk bulan Rajab, malam pertama bulan Rajab. Sekarang ini malam ke-15 kalau tidak salah. 14. Malam 14 Rajab. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur sampai masuk bulan Ramadan. Nah, ini kalau Nabi Muhammad, beliau bulan Ramadan kalau bulan Ramadan itu Sidin sebulanan Sidin di Gua Hira. Ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala karena belum turun wahyu. Pada usia 40 tahun belum turun wahyu kepada Nabi. Nah, sampai turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun. Di usia 40 tahun. Menurut masih belum lagi. Ya, mungkin ini tahun ini 39 ya, 39. Bujulannya tinggal beda. 39 karena ini 2021 39 tahun depan baru 40. Nah, itu Nabi Muhammad turun wahyu kepada beliau. Jadi beliau sebelum turun wahyu itu beliau menyembah Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Ya. Di Jabal Nur, Gua Hira. Ya, mudah-mudahan kita bisa pulang ke sana, ke Mekah sana. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah umrah maupun haji. Amin. Dan ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulun pas naik lawan bini ulun. Ya, naik Gua Hira, naik Gua Hira, sampai bini ulun gugur di situ. Jadi Gua Hira itu naik karena turun.
turun, nah pas di depan Gua Hira itu batu, nah itu langsung menghadap ke Ka'bah. Jadi bujur-bujur kita nih melihat tempat Nabi Muhammad beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu seraya tafakur memikirkan tentang umatnya yang ada di Mekah yang kafir, yang menyembah berhala. Jadi pas mungkin ke Gua Hira itu, Jabal Nur dan Gua Hira melihat langsung di tempat ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Nah itu langsung ke melihat Ka'bah langsung. Ulun tuh bujur-bujur tinggi itu, gunungnya itu tinggi banget. Sampai ulun tuh baru beberapa tangga tuh sudah goyang ulun. Kada pernah naik ketinggian kan, dan gaya juga ketinggian. Hendak naik ke lantai 2 itu sudah gemetaran ulun naik tangga. Nah itu jadi ulun lawan Heri dan Heri itu kuat banget dengan fisiknya, naik langsung di atas sudah. Ulun manggah stop di Sumat. Nah Nabi Muhammad itu umur 40 tahun melakukan naik ke Gua Hira sana. Naik ke Gua Hira umur 40 tahun. Dan Sayyidatuna Khadijah umur berapa? Tambah 15. Jadi berapa? 55. Karena Nabi Muhammad beliau menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, Nabi Muhammad umur 25, Sayyidatuna Khadijah umur 40. Nah Sayyidatuna Khadijah ngarannya bibinian. Bibinian nih mama ibu-ibu kita nih. Itulah perjuangan Nabi kita Muhammad, perjuangan Sayyidatuna Khadijah. Yes, perjuangan Sayyidatuna Khadijah. Beliau ini termasuk ini 15 nih. Mudah-mudahan kita dengan menyebut nama beliau, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sugih zahir maupun batin di dunia sampai di akhirat berkat Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Amin ya rabbal alamin. Jadi Sayyidatuna Khadijah naik, mun kita naik ke Gua Hira sekarang ini masih nyaman, kita ada tangganya. Ada tangganya ke hari batu ganal-ganal lagi. Ya mudah-mudahan kita bisa tolak ke sana. Mudah-mudahan corona ini, ya fitnah corona ini mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bisa berangkat umrah, bisa berangkat haji, dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi Muhammad wa atahu Jibril bi wahyillah, dan datang malaikat Jibril dengan wahyunya Allah fi ghari Hira, pada Nabi Muhammad pada saat itu di Gua Hira. Ya'budur Rahmana, yang mana beliau sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wadamahu, maka malaikat Jibril ketika turun wahyu Nabi Muhammad langsung diragap oleh malaikat Jibril. Dan bahwasanya malaikat Jibril itu ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW itu tidak melihatkan bentuk aslinya. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW itu meminta kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, belum kepingin melihat bentuk asli pian ini. Karena malaikat Jibril pada waktu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW itu berbentuk seorang laki-laki. Jadi Nabi Muhammad minta wahai Jibril, belum hendak benar melihat ini secara bentuk aslinya biar ini kayak apa. Ya, maka bentuknya sebagaimana diriwayatkan di beberapa hadis itu bentuknya itu memenuhi langit dan bumi besarnya. Malaikat Jibril itu di dalam riwayat, ada di riwayat yang lainnya itu hanya sayapnya aja. Di riwayat yang lainnya, dari besarnya malaikat Jibril itu baru malaikat Jibril. Belum lagi malaikat-malaikat yang lainnya. Summa arsalahu, kemudian Allah mengutuskan risalah, mengirimkan risalah, yaitu Al-Quran, yaitu surah yang pertama Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini disebutkan Iqra wa rabbuka 'allamal insana, dan bacalah, dan bahwasanya Tuhanmu yang mengajarkan kepada manusia segala ilmu. Kemudian apa? Kemudian Allah perintahkan di situ mulai Nabi Muhammad untuk menyebarkan apa yang beliau imani, apa yang beliau perintahkan dari Allah Subhanahu wa taala secara iklan, secara
semua orang bisa memakai. Karena ketika Nabi Muhammad diutus sebagai nabi, ya, atau diutus sebagai nabi itu, kalau nabi itu perbedaan nabi dan rasul itu, nabi itu inya melakukan perintah Allah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul inya diperintahkan untuk disampaikan kepada halayak umatnya. Jadi kalau nabi inya mengerjakan sendiri, tapi kalau rasul inya mengerjakan semuanya, semua umatnya diperintahkan. Kemudian kasurul ada wa huwa sabur, banyak gangguan Nabi Muhammad SAW, banyak cobaan sampai Nabi Muhammad diboikot kada boleh umat muslim, orang Mekah kada boleh jual beli dengan umat muslim, diboikot Nabi Muhammad. Sampai di dalam riwayatnya itu Sayyidatuna Khadijah ketika Presiden menyusui Sayyidatuna Fatimah itu bukan air susu yang keluar tapi darah yang keluar. Sayyidatuna Khadijah itu pengorbanan daripada ibunda kita. Sayyidatuna Khadijah ummahatul mukminin, ibu daripada orang-orang yang beriman. Kasurul ada wa huwa sabur, beliau banyak mendapatkan gangguan, banyak menghadapi cobaan. Pendakwah dulu, dicaci maki, dilempar, ya. Jadi waktu dulu di Barung Tongko itu, jadi orang-orang Barung Tongko di Melak itu, dulu sempat setahun di Barung Tongko. Jadi orang di masjid, ada masjid pasar Barung Tongko itu, karena di sana kan banyak orang-orang non Muslim. Jadi masjidnya itu dilempari dulu, karena sekarang sudah tidak ada, karena depan pasar itu Kapolsek sudah ada di situ, kantor kepolisian. Tapi masih ada gangguan. Jadi perjuangan orang-orang terdahulu dan perjuangan Nabi Muhammad SAW ini sangatlah berat. Mohon kita ini nyaman aja. Guru undangan sudah diberi makan, diamplopi pulang, dijemput, diantar pulang. Mun dulu ya Allah, mudah-mudahan kita dapat berkahnya pengorbanan orang. Amin ya rabbal alamin. Kasurul ada wa huwa sabur, dan beliau sabar benar. Di Rabbih, beliau sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus mencontoh sabarnya Nabi Muhammad SAW hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tuh yang gak ada ujian, pasti ada ujian. Ada ujian ekonominya, ada ujian belum menikah, ada ujian belum diisi anak, ada ujian di dalam kehidupan itu pasti ada ujian mungkin dari istrinya, mungkin dari anaknya, mungkin dari tetangganya, mungkin dari temannya, mungkin dari orang tuanya, mungkin dari anaknya. Maka kita sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syakur, dan beliau sangat bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana la yatawana. Matat Khadijah, maka meninggallah, sudah beliau dapat banyak ujian, banyak cobaan, meninggal istri beliau tercinta Sayyidatuna Khadijah, wa Abu Thalib, dan paman beliau. Jadi Sayyidatuna Khadijah ini membantu Nabi itu di dalam rumah Nabi. Adapun Sayyidina Abu Thalib, beliau membantu Nabi itu di luar rumah Nabi. Jadi pengorbanan Sayyidina Abu Thalib, Sayyidina Abu Thalib itu, jadi orang-orang kafir Quraisy itu datang ke Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ini pamannya Nabi dan dia aja yang bisa nasihatin Nabi. Ini sudah habis akal, sudah orang-orang kafir Quraisy ini habis akal sudah untuk memboikot Nabi, untuk diam, berusaha dakwah lagi sudah. Dipanggil Sayyidina Abu Thalib. Belum katakan Sayyidina Abu Thalib karena beliau pengorbanannya seperti guru kemarin di majelis ulun ingat benar. Dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ana wal yatimu, aku dan yatim seperti ini, anu kafir yatim, aku dengan orang yang menanggung anak yatim itu seperti ini. Nah, dekat benar. Dan Sayyidina Abu Thalib ini yang beliau asuh, yang beliau sayangi adalah sebaik-baik yatim, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun kita baca di tiba, ya, disebutkan wahai anak yatim, maka burung mengatakan, ya Muhammad bukan yatim, kami yang menanggung Muhammad.
Kemudian langit mengatakan Nabi Muhammad bukan yatim, kami yang menanggung. Begini semua mau menanggung Nabi Muhammad SAW, mengangkat sebagai kada Nabi Muhammad bukan yatim. Ya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku diajari adab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memang secara zahiriyahnya beliau yatim karena ayahnya meninggal. Dan Nabi Muhammad SAW itu ketika di sini disebutkan dari itu, sempat tadi baca ulang dari itu. Jadi ibunda Nabi ketika Nabi Muhammad masih di dalam perut ibunda Sayyidatuna Aminah hendak ziarah ke Thaibah karena di situ tempat meninggalnya ayahnya Sayyidina Abdullah. Nah, hendak ziarah meninggallah Nabi Muhammad di situ. Nabi Muhammad itu pada usia ketika ziarah ibunda beliau dengan ibunda beliau itu, Nabi Muhammad itu kurang lebih ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Itu sempat orang menerjemahkan Habib Alwi kemarin, Habib Alwi bin Syahab. Beliau menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad itu mulai halus itu sudah dididik. Beliau itu kuat mentalnya, kuat, kada cengeng, kada kayak anak-anak alay sekarang nih. Hanya diputusi cinta sudah nangis sudah. Belum lagi kuitannya meninggal. Jingkar benar. Jadi Nabi Muhammad itu usia 4 tahun, 6 tahun itu beliau tulak menziarahi abah beliau. Nabi Muhammad itu masih halus 4 tahun atau sekitar 6 tahun. Meninggal ibunya, siapa yang ngubur? Yang ngubur ibunda Sayyidatuna Aminah. Yang mengubur adalah Nabi kita Muhammad. Kayak apa kekanakan yang masih senang digendong lawan mama. Anak senang, maksudnya himung dengan mama umur 4-6 tahun itu parah benar lawan mama. Ternyata meninggal dan yang ngubur pemakaman namanya adalah Nabi Muhammad. Yang menggali apa namanya kuburannya itu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu memang sudah dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang manusia pilihan, makhluk yang paling mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meninggal Sayyidatuna Khadijah dan paman beliau Abu Thalib fil khamsin pada usia 50 tahun. Jadi usia Nabi Muhammad 50 tahun meninggal Sayyidatuna Khadijah. Sayyidina Abu Thalib meninggal, 2 orang ini. Karena 2 orang ini yang paling banyak membantu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian apa? Fastadda adza al-fununa. Makin kencang orang mengganggu Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad apa? Fa'ata Saqifan. Maka Nabi Muhammad hijrah keluar kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah, ya, ke Bani Saqifah. Beliau di situ mulai berdakwah di situ untuk mengajak orang untuk masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata apa? Pas hijrah masuk ke daerah tersebut, faramauhu bi ahjarin, bukannya disambut. Ya, pun kita diundang ke Kota Bangun, diundang lalu disambut benar, kapan datang di mana? Himung benar. Nabi Muhammad dakwahnya beliau itu pertama kali hijrah Nabi Muhammad itu apa? Dihimpati, dilempari Nabi kita Muhammad. Faramauhu bil ahjar, dilempari dengan batu. Bal aghrau bihi sibyana, dan bahkan orang-orang tua itu menyuruh kekanakannya dilempari itu orang itu, dilempari oleh kekanakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Malakul Jibal, ternyata setelah itu Allah langsung merespon. Datang, ayo malaikat gunung, penjaga gunung disuruh turun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malakul Jibal ata, malaikat gunung itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala asbiquha, wahai Muhammad, mun pian hendak ulun apa namanya hampurkan ini, nah, gunung dengan gunung ini ulun apa namanya gencet, ulun gencet nih orang-orang ini Bani Saqifah ini ulun gencet, wahai Rasulullah, mun yang hendak ulun gencet, kata gunung malaikat gunung.
Faqala, maka Nabi Muhammad SAW, nah ini Nabi Muhammad ini maha pengasih, maha penyayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kada ulun kada mengutus pian wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi mun kita dihimpati orang misalnya, datang malaikat habisi sudah. Turunan habisi. Jadi turunan kayak misalnya Habib Rizik aja nih ditangkap. Banyak sudah menumpahi. Mudah-mudahan setruk, mudah-mudahan ini yang nangkap Habib. Nah, ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk apa? Kasih sayang, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Kemudian apa? Faqala bal artaji uqbana, kata Nabi SAW. Tapi ulun kada kalau sampai cek semuanya ini, kalau sedang dihancurkan orang-orang di situ. Akan tetapi aku mengharapkan orang-orang setelah mereka. Mereka mungkin sekarang ada beriman kepada Allah, tapi di masa depan anak cucu mereka yang akan membawa agama ini, kata Nabi Muhammad. Maka ternyata benar, ya orang-orang di situ adalah orang-orang yang banyak yang mengajarkan tentang agamanya Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu belum hijrah lagi Nabi Muhammad SAW, barulah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Dihibur Nabi Muhammad. Iya, meninggal istrinya, meninggal pamannya. Dakwah beliau dihimpati boleh ke Mekah, barulah Nabi Muhammad asra bihil maula wa shalla khalfahu. Barulah Nabi Muhammad melakukan perjalanan di malam hari yang mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau di malam hari wa shalla khalfahu, dan salat ketika peristiwa Isra itu salat semua rasul wa syahada barzakhan wa jinana. Dan Nabi Muhammad menyaksikan alam barzakh dan juga surga Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau melihat alam barzakh. Alam barzakh itu dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai dimisahkan tentang masyitoh. Tahu masyitoh lah? Masyitoh ini tukang sisirnya siapa? Anaknya Fir'aun. Jadi Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Isra, Nabi Muhammad mencium aroma bau. Wahai Jibril, ini bau apa ini? Wangi benar. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini bau aromanya masyitoh. Siapa masyitoh? Kata Nabi Muhammad SAW, tukang sisir anaknya Fir'aun. Kayak apa kisahnya kok bisa beliau memiliki kelebihan sampai ulun mencium aroma bau harumnya, semerbak baunya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dikisahkan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini masyitoh ini keimanannya itu sangat kuat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah menuangkan keimanan itu banyak orang yang beriman. Di zaman Nabi Musa hanya segelintir orang, Nabi Musa, masyitoh, dan beberapa gelintir orang yang beriman kepada Allah. Yang lainnya kafir. Tapi kita lihat umat Nabi Muhammad. Itu masyitoh melihat Nabi Musa, melihat beliau beriman dengan Nabi Musa, melihat langsung. Orang kita ini beriman dengan Nabi Muhammad, kada pernah melihat Nabi Muhammad. Tapi agama yang Nabi Muhammad tersebar sampai ke penjuru dunia, sampai di Afrika. Orang yang kada pakai baju, orang cuma kesempakan aja, banyak yang masuk Islam di wilayah seperti itu. Di Papua, di Afrika, di mana-mana. Ini termasuk daripada karunia Allah kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kisahnya, kayak apa kisahnya? Nah, kisahnya ini masyitoh ini tukang sisir anak Fir'aun. Ketika menyisir anak Fir'aun itu gugur sisirnya, maka oleh masyitoh ini diambil sisir tersebut seraya mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Maka anak Fir'aun mengatakan, oh, ikam ini menyembah selain abahku, ikam ada Tuhan selain abahku, ikam kada menyembah abahku kan? Ada. Ulun menyembah Tuhan yang menciptakan bian, yang menciptakan ulun, yang menciptakan abah bian, yang menciptakan langit dan bumi. Ulun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau kayak itu ulun laporkan abah ulun. Ya kenapa dia laporkan? Panggil masyitoh. Sini masyitoh. Bujurkah ikam anakku kadang melaporkan ikam ini menyembah selainku, bahwasanya aku ini Tuhan di sini alam semestanya, aku Tuhan, kata Fir'aun.
Maka kata Mas itu, aku menyembah kepada Tuhan yang menciptakan aku, yang menciptakan anaknya, yang menciptakan Ben, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang menciptakan kehidupan, yang menciptakan kematian. Oh, gitu sudah. Kumpulkan semua orang-orang apa namanya rakyatnya Firaun. Kumpulkan kayu bakar, Firaun. Ambil rinjing, wajan, rinjing lah. Wajan, ambil wajan yang gatal. Taruh di atas api, tumpahkan minyak di situ. Mendidih minyaknya. Ayo, masih toh. Siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kehidupan dan kematian, Allah. Maka anak yang pertama yang paling ganal masukkan. Siapa Tuhan? Tuhan ini siapa? Aku Tuhan ini kan. Ada selain Tuhan, ada Tuhan selain aku, kata Firaun. La ilaha illallah. Masukkan anak pertama masuk ke dalam minyak tersebut mendidih. Siapa? Ada Tuhan selain aku, kata Firaun. La ilaha illallah. Dia ada Tuhan selain Allah. Masukkan anak kedua sampai semuanya, sampai anak terakhir yang halus yang masih disusui. Lawan masih toh ini. Masukkan anaknya itu, yang bayi itu. Namanya ibu. Sudah mulai, sudah goyang, sudah. Karena gaya anak yang paling halus sudah habis, sudah anak-anaknya tinggal yang bayi ini. Maka si bayi tersebut mengatakan, ya ummah, wahai ibu, bahwasanya engkau di dalam jalan kebenaran. Jangan putus asa, jangan berpaling daripada godaan syaitan yang terkutuk. Tetaplah dia di dalam jalan kebenaran, kata si bayi tersebut. Maka dimasukkan bayinya dan masitohnya juga dimasukkan ke dalam minyak tersebut. Nah itulah menjaga keimanan ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, sehingga kita masuk ke dalam surga bersama rombongan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Karena setelah malam ini ada juga yang ulang tahun, mudah-mudahan yang ulang tahun dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terbatas. Wah, kita semuanya mengaminkan juga mudah-mudahan rezeki kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa terbatas. Ya, datang rezeki dari min haitsu la yahtasib, dari segala penjuru, dari yang tidak kita kira-kira datang rezeki. Mudah-mudahan amin ya Rabbal alamin. Jadi kita membacakan doa ulang tahun kepada Insinyur Sa'lani bin Kiai Haji Abdul Wahab Sa'lani, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan usia beliau, mudah-mudahan keluarga beliau dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, anak keturunan beliau mudah-mudahan diberkahi, harta beliau diberkahi, keturunan beliau diberkahi, keluarga besar beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga kita baca doa arwah buat almarhum Haji Muhammad Kurdi bin Haji Muhammad Asmail dan juga Hajah Darnawati binti Haji Muhammad Abdul Halim Saleh Al-Baghdadi dan Hajah Hamiyah binti Haji Muhammad Abdul Khair Saleh Al-Baghdadi dan juga Haji Abdul Latif Said bin Said, juga almarhum Ahmad bin Janat Jumah Sari binti Taruna Haji Sabeli bin Haji Mesra, Hajah Masitoh binti Haji Mukairi, Haji Ruslan Satar bin Abdul Rahim. Dan juga keluarga kita, orang tua kita mungkin yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai anaknya mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, karena ridhonya Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua kita. Mun orang tua kita ridho, Allah ridho lawan kita. Mun orang tua kita murka lawan kita, jangan berharap masuk surga. Mun orang tua kita murka lawan kita, karena ridho Rabbi ridho walidain, ridhonya Allah itu terletak kepada ridhonya kedua orang tua kita. Ya, jadi kita minta kepada guru kita, guru Gusti, untuk membacakan borongan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الواهب العظيم يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت ترحمنا برحمة خصوصا بي Insinyur Sa'lani bin Haji Abdullah Sa'lani wa Haji Abdullah wa barakallahu wali walidayh. Allahumma tawil amlahu ila fawqal mi'ah barka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barik lahu ya Allah taqdi hajatuhu barkati حيث المجلس المباركة. اللهم يا الله اجعل أولاده ولدا صالحا وصالحة آمين يا الله ويجعلنا من الحاضرين ويجعل أولادنا من الحاضرين والحاضرات ولدا صالحا وصالحا برحمتك يا الرحيم يا الله يا الله يا رب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريبا تقضي إجابة عنك وباعا تقضي حاجاتنا قرب الذل يا أهل البيت تقضي حاجة المحاضرين والقول سلمنا مقابل العيال آمين. سيدنا شعرا بالجهة يا عبد الله وحب شعرا بالحمد يا رب الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم ولله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن المالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أهدي وبلغ وتقبل ثواب ما رزقناه وقبلناه وما عملنا من الخير في هذا المجلس المبارك. هدية بلغ ورحمة نازلة وصدقة تقبل وبركة كاملة وقلب منوديها إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلى الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين من أرواح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلنا ينجوز بأمهات المؤمنين سيدة خديجة رضي الله عنها وفضلها وفروعها وعائشة الرضا وخوصا حباب أهل البيت ولمن سر بدر بنت رسول صلى الله عليه وسلم ووليها الإمام الحسن حسين الإمام الحسين وذريتهما جميعا وأبيه الكريم الإمام علي كرم الله وجهه وأبو الله رئيس سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وحمزة والعباس وعائشة بشر رضي الله عنهم وعليكم الصحابة والخلافة التابعين التابعين ومن تبع إحسان يوم الدين من أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين وأولياء الوجود أجمعين وتابعيهم بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح من قضلنا هنا بسببهم وتعلمنا القرآن العظيم من أجلهم وجهاتهم من أنت علم بأسمائهم يا مولانا رب العالمين خصوصا أرواح آبائنا وأمهاتنا من الحاضرين والحاضر في هذا المجلس المبارك والأرواح حجي عبد اللطيف بن سعيد عبد اللطيف سعيد بن سعيد وأحمد بن جنب Juma Salim binti Taruna Haji Subli bin Haji Masra Haji Ahmad Syutah binti Haji Mukli Haji Ruslan Satar bin Abdul Rahim Haji Muhammad Gordi bin Haji Asma'in Haji Hadar Nawati binti Haji Abdul Halim Soleh Al-Baghdadi wa Haji Hamiyah binti Haji Muhammad Abdul Khair Saleh Al-Baghdadi. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر نزولهم وخصوصا لشيخنا الكرام حجي حسن رشدي بن حجي حسين قدري ولأرواح شيخنا الكرام محمد فرساني بن Saleh
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم وسع مدخلهم واجعل الجنة منازلهم يا أرحم الراحمين وخصوصا لي وإسيا بنت الدرب برحمتك الراحمين اللهم أنزل الرحمة المغفرة والنعمة ويشفع على أرواحهم وأنزل عليهم الروح والريحان والخشية والأمان ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعلهم اجتماعا عن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعلهم اجتماعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس بغير حساب اللهم إن كان محسنا فزد من إحسانهم فإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتهم يا مولانا يا رب العالمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع لنا من أعمالنا ربنا تقبل منك أنت السميع العليم وتب عنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي المعين وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ulun ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menyumbang makanan ya Insinyur Sya'roni binti Haji Abdul Wahab Sya'roni dan juga yang sudah menyumbang makanan tadi siang juga ya, tadi pagi tadi itu sunat masal ya sunat masal itu untung yang sudah sunat lagi. Jadi ulun ucapkan terima kasih juga panitia dari itu ya Ipan semuanya, Haji Fuad, Wani semuanya ya Sulai, As'ad semuanya yang sudah membantu melancarkan acara sunat masal dari itu ya. Kadar kegampangan itu pahala yang ada kegampangan pahalanya karena apa? Karena kita sunat ini mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad dan yang dianjurkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi yang gembira pertama yang gembira adalah Nabi Muhammad dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Karena apa? Mengikuti syariat beliau. Jadi yang gembira mereka dan kalian yang sudah memberikan tenaga atau materi atau perhatian atau doa itu pasti ada ganjarannya, pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Muhammad dan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ulun ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir ya, sudah hadir malam hari ini, mudah-mudahan kabul hajat kita amin wal akhirat berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.